Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam Muhammad Alia. Watukufu, usiku wa leo si usiku yabidi nifanye direct. Au kazi direct zangu muzifanya haina troisième jour. Wa alaikum assalam Mabanisha Dia. Wa alaikum assalam Manziwa Dia. Watukufu wa Jamali na partage direct. Na partage direct Readi Simbavi Rambi le moroni hako rifanye analizi hako haukaya karnao lida rujwa rongolea rutsuji rongolea. S'il s'agit de Erdarasa. Wa alaikum assalam Anasi Yusuf. Boum. Watukufu, leo ti usiku wa sujet comme des sujets za Daima Kozamba. Sha usiku wa leo Rija Jirambe Mbavi rongoze nusu ya wangu. Wa alaikum assalam Harimia. Rija jirongoze wanadamu ikao rijoka mkomori hainizo wafanya otso hunra nzia wabiri wa hunrongo wamba ngarongoza ho jimlifu wa ho wanadamu haswaswada swa komori ruambie makalima waelewe ya ukaye Erdarasa. Erdarasa ngio bien soudé tetina hata shaka décision fundi watu ya renga ila seli jua na seli jiviwa dili mombila dua Nyezi Mungu ya mwezi haju rahana bala yi mek fidèle jumeau. Watukufu wa Jamalif message yangu yun sija nifanye message yangu nirongoze ho jimlifu ya ho wanadamu wenji ikao hau owashashi ikao wakritike wo ye decision ya fundi watu Said Mohamed Jibril. Wa alaikum assalam Mama Awadi. Wakritike wo ye decision ya fundi watu Said Mohamed Jibril. Et décision ya fundi watu Said Mohamed Jibril ya irenga Erdarasa son si pianga si content. Oui, bonjour mon frère mec fidèle. On est tous contents et fiers. Auka ya zembiolomba opia fundi Jibril ya Kimbaba mfaume ya Kimbaba wa Hekomori izo dezedwa romba auka Mwenyezi Mungu de jabarwa eche wala ikao fundi Jibril ya kazamweda ula Mwenyezi Mungu de mwezo daraja ula Mwenyezi Mungu de mweza daraja wala. Oui mon frère Mokhtar, bonjour. Et ils ont nakanza njente kelezi vanu hinga. Wa alaikum assalam kulu sakit lakit. Wa alaikum assalam Mandela Fatima. Oui, salut Kamila. Wa alaikum assalam Mariama Ibrahim. Wa alaikum assalam Mama Nazad. Si jibu ze salam zanu nyoti pia. Wa alaikum assalam Mbo Tsozi. Watukufu tijabanu ha message naona mhu wangu ikao mumstehi mumrespect ikao le grand Bolt mi umstehi mumrespect aukaya hanjiambabi haruma message. Wa alaikum assalam Ahmad Swali Mohamed. Hanjiambabi ho usonimwa Yesu jia fundi Said Mohamed Jibril wakati ikao fundi watu kajarenga decision au hasard
sonsi pia hani mlugombodu wa Mwenyezi Mungu ya mjaili ya mnike makadara harani makadara alunayo Mwenyezi Mungu mwezi haju janyora sonsi pia dezedu aruzombao idaraja fundo atwalonio ya ihunra sonsi pia ngarumbao akayamba tsona uvu wa biro yonya sha uvu lono na demo wanji uvu wa kirohombi sha njamba imu wangu mtukufu boltu ngena rohombi sha izo njo kwanza njeneleze hindu aukanga joka swana demo wa peusi wa Komora winji wa hanyu fundo atwaudizewa yomenase wa urungolo anayi mkabo mzishia kamjaparo hiya makonsi wana demo dia ufundi wako hi eldarasa heli lione heli yavu makavati association Komora hamadu wana association mlonao wajoka swana eldarasa fundi wako harange decision ikawe decision ya irenga salam faharia sisi riju waraheja jabani ya rongowa harili shawiri hambio wadzazi jilika fundi ngena ye biro ya eldarasa ima kofia wahai ima ranrazi wahai ikao hadisi denao raheja jam public nezeduara kawomba fundi watu rahedaraja rahana inu ikao ya kanio haukaye eldarasa uyo association eldarasa yipiku ze wizara yipiku pia za entreprise za Komora haureda njema hauhamisihili hausaidia idini avance hausaidia mayatima hausaidia wawade hausaidia mamaskini fundi watu hafanya haukasisi eldarasa ikansi ha transparent eldarasa kaidoe hama pesa ya haja yo ubepa nyi uona zi associations pia mloni zo unjwa hani gamtsongo ujima na mprive mwovura na mprive wakati kao ganyina malizi nji gamzila onga zili wao wangu kwa tujua yotsidele eldarasa ya kansi eldarasa heli ya kansi ikansi henish jonjia shinikiwe yatima henish jonjia shinikiwe mwadendi ya tsahe unono henish jonjia shiwa hamadrasa henish jonjia shiwa hamsihir sikanzano wa sulinda winji wa hanyo mkansi mkaudo hamba zinji na insult sikarimbani nafasi shasi umjibuni shimastehi sumjibuni shubi nadam haukaya rilelo arizalo arisomesewa ikafundi watu hahiyaba nuharenge decision hazamba zila hapanse ngia jiambi harili shawili si wanazona harambia yebaraka ya mjilia harambia uzadi kaudo wa haja sonsi pia on est très fier et content ikafundi Jibrilu Katsila iswa eldarasa ngefundi wa eldarasa ikafundi Jibrilu Katsila isi actuellement eldarasa ya wenda deja ya pense ukaya kabana uka échec harmo eldarasa wa alaikum salam huda hauka o wadzadzo wa eldarasa sonsi pia onsi pia ngwa nkonyo nzima onsi pia ngwa nzanao kabati joka urejeze eldarasa dingoni hauka ya fundi wako Katsila isi shange vanu yimaanizwa ngajo ukaya zedarasa ngajo ukaya hodutola ze fatiha ngujo zitoa nana holila shawiri ngujo lila shawiri nana izo ikaudu ya prepare hamba zinu hafikiri lifikiri wazima rona ukaya bofu yenda emajalo jo utabia bofu heya daraja wa Mwenyezi Mungu ni kadaraja imajalo kusuri bofu wenji wa Johanzo mbabani kao beulio harmu eldarasa wa kimaraisi Mwenyezi Mungu huiza daraja yenda buwadzaze wa hubaradhi uwadzaze wa hubaradhi wa hubara waliwa mbahara wa mbaradhi sisi wanazonahe on est très fier gasina 2 jours fundi watu kaja njia yafanya darasa uwadzaze wa njia hamu nabo mafundi kwa wenji wa kufanya darasa otipia haini mlungo wa msibani na timsuba wa watabisha wa manke
imala na kanzanje dahu njenjibu mbavi mwangu Bolt wala tukakaga mumjibu wake droit de réponse shanjeni eclaircisie mbavi ya ilewe haukaya hamba makalima menji iko makalima kajadungana na nzia na ikaja insulte kajadia shakajadungana na nzia mwanama Bolt mwangu Bolt gamuheshelezo kalima ikao hulanziha ha ironi désolé mtukufu loli namba hiswa wakati kao bufundi Said Mohamed Jibril fundi watu ya rongoa mwanama Bolt mwangu Bolt ikao miuhanza mihutukuza hufanya publication waifanya owadzadzo wenji na nasi wasaya rifikiri rahejaka hurongoa hauka hufanya publication wanzia manzishi owenji wanambia botwira sabungo joke manzishi yala ulafundi Said Mohamed Jibril haukaya ila ironi ya erdarasa mimi tsaba wangu kwa doso mabarua ya tsanziwa kaja precise karna urenga shabo Mwenyezi Mungu akanza unese ukaya mwangu Bolt wale mdu akamvumbu afundi Said Mohamed Jibril na erdarasa yendo de video waifanya kujamdea sha hamangu anzo jokli mbalbala ye message waifanya bu mtukufu Bolt dainu wakati fundi Said Mohamed Jibril yafanye darasa yaonesa edemisyo yahe ya ukaya katira isi wa erdarasa ikao sisi wanazona hela kamwishia na nasi wanukuka wadzima oui bonjour Samadoudou sonsi pia yele wari rambua on est très fier ngar mumbilia odunga ya hejajura hana bala i message ikao do ya haja rayona raheja ka hufanya direct inujana si pense tabano sha apartira he direct na kawele wa ukaya hufanya ironi mwangu wa alaikum salam Muhammad mzee chef ndi wangu ye message yinu habahin ngamsomo ye message yinu hambazinu zinu tsiparo zamba haina rongo za tsupangiha za tsupangwa kisharia zoto tsambalia kimsajaja yetambu hata habaha kwa na uparo yelewa ezako rendeha désolé mtukufu mheshimiwa mwangu nsuhurongoza naye wala nsuhuvumbua naye shaye messaginu huyamba o wakati ka ufundi wako Said Mohamed Jibril harenge decision ya hai na sisi erdarasa on est fier car si fier ya ukaya fundi wako katuli make wala car si fier ya ukaya fundi wako baada hakaya wakaul amrisha on n'est pas non on est fier baada ya daraja shaholi make harimake wakati kao harenge decision hazamba huwa subi votrasi hufanya ye publication mwangu Bolt kwamba zinu tsiparo zamba haina rongo za tsupangwa kisharia zotso tsambalia kimsajaja yetambu hata abaha kwa na uparo yelewa ezako rendeha fundi watu izo yafanya ye komori wakina ya wakura na ukwa jakina ya hokaya ngwa mbelao dua ya hehajuhana wala ya je ya rende njema rani zuikaudu yafanya ya erdarasa inu upangwa banda ipangwa ni Said Mohamed Jibril itsanganya wazazi banda itsanganya wazazi jana na mazababi ndasi rahimilia umkowa zima wa hatu na fundi watu banda fundi Said Mohamed Jibril hapange erdarasa panda 4 ans owakomoli waono haukaya sisi karjaheya na nguza kashkash zanguza erdarasa ziya transparent iyo de difference ya hatu banda leo oui Doudou inshallah banda leo actuellement association zinji gampula nao sheu gamdeza nao gammanishiha nao heze biro mazihanti heze madikamzi unjili ya gamzilao heze madikao zunjili wa imadhamana kwa tushila wastahamili ngwalao shema la erdarasa yoyo ubenu haifanyishi ha transparent siti wajinga fundi watu timjinga yemdu ya kaupansa ukaya haini jo fanyishi ha nashivenulwa erdarasa kabati mapesa ya hantiwa sufiri rongo wadzadzengo wajo utowa
na ikiwa zaze watu wazoka an action zo ufanyishiha umono zo angaliwa zangu pia mono mwangu Bolt gamridinu hambi mdahukana baraka mtukufu ya erdarasa ngiona statut le kalmalo kutsula wa ulivuri zomba ukendarasa kesina statut ya erdarasa ngiona statut ya bali ya ledzina la erdarasa hunu Marseille. S'il vous plaît mtukufu, s'il vous plaît, kwamba makalima menji ikawa makalima yao hukaudone conseil me mimi ila conseil ya ki ironi na conseil ya ki polemique na conseil ya ukamsajaja no wajazwa erdarasa wakinaya ngwa content ngwa fieri ni erdarasa kabati joka ushida shitsambaze na nafundi watu haukaya hukaurepete makalima mtukufu mwangu Bolt mustehi haba ukaya fundi Jibrilu ngomba ukaya mnatini pale mnatini sema pesa fundi Jibrilu ekahuishie diskuri ya heya yamba ahaba depuis matena wajokanza wa investise zemali za erdarasa watowe watini pale bansira isi na singa jo hatira isi kajajo jabale ya mbingurongo ya behekra isi na erdarasa hili rikansi wana wambada mzima mzaze mzima ya wafundi Jibrilu haka wone so udhamana wahe kaka na utsoja ya nome mru direkte kati hatira isi fundi Jibrilu hakansi hauhadisi daeno owazaze Walaikum salam Abdallah hakansa uhadisi wale shawili iyo de ngongo yabidi mweleo ya ukaya ya erdarasa yohenda hama hadisi wangu partage o wazaze. Oui mon frère Alian Agape bonjour wangu tsanganya o wazaze wa hadisi wali shawili ngerange decision ya decision ya fundi watu horenga baada parisa nomination harilishawili rihadisi da sinae roni okabofu kabati opportunité hamandiyo haukaya yo opportunité ya dini haukaya hazikaudu wa iparisa ngojo saidi mayatima ngojo wa hemisiri ngo saidio harme Afrika hunikodoma na hamandiyo bahibo fundi yenda bangasindawe yenda ya bofundi watu manama Bolt mwangu Bolt kajajo ya bale ya ngurengo decision ya liano me president de l'octobre wakati kaongena wangu mala shawiri ya waamini wanikao confiance ikawa hawambia ukaya ngarjo hujarhensera isi après à la fois upande wa ukaya ya erdarasa wajue le plus vite possible on n'a pas besoin de vous mrinike conseil haukaze conseil zanyu conseil za kifitna désolé haukafundi watu juzi hakaudeziwa ni wana wa shebeiko wanashua watasamaha rikani mwanamsho hatu kokusuka Mwenyezi Mungu na mjazaheri shaharungu wa makalima hausiu hasibabu dede jimbo la hayasa na webo Bolt kujahunga namna sikila kujahunga namna mwangu Bolt wa uheya wa udone conseil wa wakudi ya fundi Sadi Mohamed Jibril kujahunga namna riwana Dr. Shami ho Japon wala yo hansi hata fundi Jibril yamba gabo mnambalbala wanjia wanzi wakasi fundi wako ni bahati ya heka mnaparoshida muiparise au kama Mwenyezi Mungu do utukuzo mdushatsi mwanadamu Mwenyezi Mungu do hizo mdaraja manama Bolt wao heya wakati hu adresse message soma erdarasa wakudeya shaze message ku adresse erdarasa walaikum salam mama Yohan message za ki polemique za utuya mbalbala mwangu Bolt t'as jamais monté dans le réseau ya wanilia fundi Jibril wakati kao hapula sheo t'as jamais monté dans les réseaux sociaux waonesa zenje marifanya ukaya masha Allah wana wasaidi wao masha Allah mayatima wasaidi wao masha Allah misadaka yafanyishiha masha Allah zenyumbazi wao kujaparo heyabanu applaudisse kujaparo heyabanu encourage shanyi huja wakati kao mkapolomiki hamakalima ya marahafu ya ukabalanga mtu yao conseil on n'a pas besoin des conseils zanyu
nyinyi mjuhanza hobwe matsohanyu la plupart ya hanyu mtsutsu habenda webo bolto mungeke darasa itsambalia yorka ujarma beni kake na uparo tsambalia au kaya haini uwe ya joni kwa amini fuhahansiwa hakansi wallahi zero hozo tokanzima hakuwa zazaha kwa darasa zero hoza haungizo nzima. Oui, monsieur le président Ali Taoufik, le président du festival de Comores, mes respects et messager hango luambia ni wanadamu ikao mwansimbilie eldarasa kwa tina mshinze eldarasa vrema zenroka zijakili si wenye eldarasa nwazaza hatu ngasi fieri ngasi kontan karitina hata problemo izofundu watu ya hamba do sharia likubali karitina bezo ekanga nina namna ya maelezo zaidi na mfanyi zi association zanyu zikane ampleur nezi association zanyu zibaki hahizani futi jibril isdenia heya hojama ni jen fanye bila hafanye bila ye bila ya ifanya haonesa ye parcours haonesa izo kaudura reda haonesa anizenyu bazandisiwa haonesa zengozo mpya zafanyisha futi jibrilu ye esprit yahe il a esprit le vraiment apaisé tranquille ketina ha tambataradon ikao yemana yeye ya demisione dabuya aminuka ye eldarasa ngejouka haju banda vraiment haihimilia wala baike katina isi sha toujours ngevanu haukaya hasomeso wanazuoni ngwao hasomeso wazazi ngedeli nao ngena donu wazaza eldana sauti pia ngomkonyo nzima yeka hajuha ahamba katina isi yaboda ya amina ukaya walobanu ngwajo wendesa yabo katina bezwe njebanu wakati wambi kamna monani marihimilia marwanilia wakati wanjema kamna ukabanu marisu marifelicite sha wakati ikao wajo kamna ndongo ikao wambelbele gamjo jabanu mkliembelbele na polomik manama mwangu bolto mtukofu msuhurungo zanayi shazo njukanza mwabie jiko centre ne association faina ya hao ya avance parce que yeke association faina izomreda ongar shukuria sha yotide entieri hate entieri ya eldaras ikize association zilo hunu pia za mafundi na iki watsanganyi pia ga onkonyo nzima kwa jajua shida wa Paris entieri ya eldaras gamjukayo makarboshi ngajo wa piki gamjukayo makarboshi ngajo wa dérange mais c'est la vérité motsanganya zi association pia mlonizo hunu Faransa za mafundi ye entieri ya eldarasa kamna ushida mwi Paris yodo ukweli walema na mafundi wenji mporona imbu ukaya ezendio mzenda unezi association zanyu zoti pia ngazenda wa haruma unafiko wenji owenji ngwafanyao manipulation owenji ngwalao zimali dari ziwono ngwajao womenaseana masekretari na masekretari wakansi wodezana haruma réseaux sociaux wakansi wapulana haruma réseaux sociaux pourquoi maudu watuju paro joishia ngwa eldarasa yamba jau hau jau kasi tsuhenda wangwa eldarasa ngwa ufieri de zemali zao gazangalia owawadi wawabayiza zemali zao gazangalia we misihiri nge wahao zemali zao ngazifanyize madrasa zemali zao ngarengezao wana ikao kwa tina matsu bila hindu wa Johanza alikensi fundu watu ya ifanye itsoti de bila ya yuone sa hezo lwekao za projolonizo nizo ikaw wanadamu waona yone bilan mais ce Bolt ce que je vais à vous dire avec le respect grand frère laissez-nous tranquilles on est tranquille ngasi tranquille si eldaras car tina besoin de conseils zahanu baze conseils zahanu ni hujo katika ga manzo mtu mbalbala ze conseils zahanu ni hujo katika ga manzo mtu fitna ze conseils zahanu ni hujo badaga manzo mla bese fundi wako na sinyoti pia unjwanyu ga mrambu waoni gamustehi mwangu aukaya makalma orongwa bala kujadea kuja envexemru shamimi ye publication yaho waifanya usikufundia fanya message ya rongowa ne video waifanya je suis pas bête gamwendo harume publication yaho ikao do waifanya ufanya publication vraiment c'est ani ya upeu désolé et publication ya upeu ngamjurdini reje semana mabolto funde jibrilu harongowa ye masihu haonesa ukaya kati président Eldaras harone ses parcours Harun Sazan Gozonti pia hadjeleza pourquoi
huja owasubuhi mwana mabotu izo hamba hendre zinu tiparo zamba calcule baba nsika sur 3 titi ou usiku wafanya publication yenu mimi nja pense okango rivumbuo shanga wajaza hangu ikao odo warizaya warambi ya botura huone publication ya Monsieur Bolt Tsabandai habendangaliye tijati ono zinu tiparo zamba haina rongoza tupangwa kisharia zoto tsambalia kimsajaja yetambu hata abaha kwa na uparo yelewa ezako urendeha tu vois siambi wadzangu tsaba wadzangu wa Eldarasa retidoso mabaru wa yatwanziwa yefasira ukartidoso mabaru wa twanziwa hende doka ya fundi watu kaja vumbulwa dzina bala nari ignore wo Mwenyezi Mungu yakanzaji ya huvenu we mwangu Bolt huja hufanya video da hii Eldarasa inu pangiwa rahani association faina ipangorana hizi association za ndabo za hanyu désolé ye terme haukaya sisi karjahia na matataliano sisi karjahia na uchwai zemalizo hii jangazi nikiwa uanguzi one association ngazi lo hunula ya za tsambali ya za miji na miraya hasibabu de ze bureau fantôme za preparewa hasibabu ma secrétaire ni ma président walo juma hula bando ando kwa tuzijua ngaza tsambalia ngamzijua onga mwele wao association ngaza miji zitu actuellement wambabandra wa fikra wawandika wabua haziza hao wambahari kwa tsama maendeleo ya association msajaja njia bahi mwana mabolto publication yenu inudie insujibu ya video ya waifanya gamjibu publication ya wenu mwana mabolto laissez-nous tranquille s'il vous plaît nambaki harme politique ya hanyu yo ndwenda bio les politiques laissez-nous tranquille laissez notre fundi tranquille il est dans son coin on est dans notre côté s'il vous plaît nambaki neza hambasi singasi haruma uzade Eldarasa ngasi haruma uzade gasi juma umabela dua gasi juma umamplodise fundi watu message univeshwa za Eldarasa nyoti pia ritanganyihani hasibabu ya Mwenyezi Mungu nejitenda fundar Sadi Muhammad Jibril mtishie makalima ya wanadamu ikao ngwabalia mbaru kwamba fitna mrujwa ujua hatanga kalima ya mbibala nguni kwa rukosai na ilo hamba fitna yedimanu dukambe atazangwa Eldarasa on est vraiment sous-décimenté collé si wangu ikao wajaza hatu mdungu fundi Sadi Muhammad Jibril na wema fundi kwa uwenji kwa somesao sha Mwenyezi Mungu hajailia ngamu mdunga yeye baanda ulime wa dhahabu yemba biyona mkusurihe mtukusurihe so uwenji ulime wa dhahabu haukawa ulime wahe yorongo wazofanyishia omhono wahe mhono mlejevu omhono wahe kajafunya nkode omhono wafu nsadi watu Muhammad Jibril ubuha heni ulo na tambu yo umbe hayo haba na mtowe na mnike na mfanyi na rangeze na Mwenyezi Mungu hajailia zikabuli ngazi jao Mwenyezi Mungu hajailia owazazi ngwanjeza nao mahaba Mwenyezi Mungu hajailia Eldarasa irenge mvungio na pleur depuis très longtemps jeli kanga joka winji na winji kamja Johanza mtsone Eldarasa existe winji na winji kamja Johanza mone Eldarasa ibaki garambu wao ni laissez-nous tranquille laissez notre fundi tranquille nambaki armaze message za on n'a pas besoin de vous gasina zehanya jojo rongoze fundi watu gasina zehanya jojo repartager wasi hawasi fundi watu il a bien pensé ce qu'il a fait haukaya hoja bala rongo we kajarongo washi ujinga hayeleza rele wasi wanazona watwele waode makalboshi watwele wade makalboshi chasi swanazoni relewa lika tranquille on est fier garmombeli yao dua ya kimfaume aukaya yekunfa yakuni yemzima Mwenyezi Mungu ya hidara jahana ila yudezedwa rumbao ya boloka jabala hambazi la haonesa ibanungo tujona ukaya mlati ni paro ngatu nisema pesa fundi Jibril kajaba mlati muzisema pesa haukaya katina mapesa ya Eldarasa ima pesa Eldarasa fundi Jibril kado ya tushe
fundi Jibril kadolo ngatarantsano yema pesa yonjia yetu rambia tula munabe mwali yema pesa yonjia yetu rambia tula munabe nzwani tula mapesa yonjia na mwabe ngazija yema pesa yonjia yokana wazaze gema pesa yoriyabe haruma owawade wamba wabeshiwa riyabe haruma misiri kao yamba ibewa ribe haruma madrasa mbaziwewa shema pesa ya Eldarasa fundi watu Jibril kaja paro ya unjili ya yamba ungenayo wala kaja paro yerewa wala kabati mzaze mzima ya Ukaya tibeshi ya fundi Jibrilu kodi yeye ze kodi zobeshi wa wangu mapesa tsanganyiwa yamba na yabiho mali yende yarengeze madrasa na yabiho ngazija yende yarengeze msihiri na yabiho nzuani yende wahenyuba marfolini na yabiho ngazija yende yanikiwa mwadi ulo mwadi iyo de heli sisi rapangiha iyo deja iyo biro ya biro ya hakudobo mungu juu nyezi mungu shi biro hakusuwa damu mafantomu Aminuka wijo hanyu ze asosiasyo zanyu gani haruma fitina na mabangano ze asosiasyo zanyu gani haruma ujimana haukaya ye sekretari ngulo ye president ngulo mjihungu ze mali kamtuzi beha na zile asosiasyo ikawa mabagani na biro ye asosiasyo ya Eldarasa ngiona omshinji normali wa hao omshinji normali wahe ye Eldarasa ngido wadzadze zero ho haukahaini mzaze ulona mali ya Eldarasa yeroho ya ubuha na haini ulona mabisa Eldarasa yekadaki hata mfumo ifo yabe wabahano gamzijonga mona message hangu mtukufu Mwanama Bolt s'il vous plaît utije urenge masuhu yarde mtsana baze parolizaho rizishia shaze parolizaho zikahuja inverse. Désolé grand frère. Pourquoi t'as jamais rentré le moment que ta vie, un calboche qui veut de menacer notre fondi, t'as jamais intervenir? Oui, si on a d'un moins joué ou réawadi à Fondi Jibril, Mwanama Bolt, t'as jamais monté de dire que c'est pas normal. Fondi Jibril, ils ont fait un goufanyo zinjirana azali, goufanyo zinjirana ma gouverneur, goufanyo zinjirana ma tajirwahensi, a mérité le respect. Mwanama Bolt, t'as jamais rentré de dire que namrensi homdea. Shango jojabarushi ya fundi, hahaberanguleo, gama bienibo watata Eldarasa, nsi president Eldarasa, sha huishi yango nge fundi, hauka kanauzia zedarasa. Kanauzia holitolea zeduwane zefatia. Hauka haini mga katohunga kabuli. Wanuane da mika mnyezi mgo hawa benise, ubuweze hanya mnyezi mgo wanika kabuli. Fondi Jibril kati president shange toujours hamwe Eldarasa. Haukaide ya ifonde. Fondi Jibril kati president shange fundi wa Eldarasa. Haukaide ulisomo. Ya weponjo kwanza nabi Mwanama Bolt. Imakalima ikaudo wa hamba ya ukaya. Hajabu loka guja kaula wa ulirepete. Mtini pare, mtini usema pesa. Kajaba tumusema pesa ukakatina mapesa. Hamba ukaya. Wajoka ukana zemali watini pare wambe ngasina mapesa tano eri yafanye. Gamjo upara ye prezida ujo ukayabo. Yabo yeye le kalima loho lamba halamba a haute voix et tranquillité. Oui, wadiwa za mon frère Habibu Ben Halifa, wadiwa za la ustara babangu wanu. Harambi ya fundi watu ngasina gizankili za hatu. Ya kwa bowadza. Nimlone mapesa mjuka ukana mapesa mwanzo msaidie Eldarasa. Ni wazazo Eldarasa. Mtini pare mimi. Yabo haka ujito harumatuma ukaya imali na ibeshewa ya ujoja yabo. Nana ya ujoja yabo ngarujo mhansi. Mwangu Bolt. Raisi wangu kwa mhansi ohazari. Ripanse rifikiri litahemu rikao ujuka utende Eldarasa. Nemrujuka utende Eldarasa. Wumbu deja ulona mafaya fundi Sadi Muhammad Jibril kauga jom aminisoti pia. Rijoka izofundi ya kaufanya, izo sirjo ufanya. Izofundi ya kaufanya, izo sirjo ufanya. Kama na ubadili ya hata. Na sika galifanya gamjone mayatima. Ni watabi hao nuwawade ngwajo unikiwa hilo kaunikiwa. Ya misihiri ngejo ufanya Muhammad ya kaufanywa. Zinongozo nti pia ngajoka anaksio ya ujoka wana. Kabati hata mba changement ijoka uchange. Haukarili mafaya fundi wako. Luombo dua riki hamadaye. Yabo s'il vous plaît. S'il vous plaît Mwanama Bolt. Mwangu Bolt.
utije hutulia fitna ugojon samihi la fitna baki na association faina ya yende iwasuli hadaraja haju rana Erdarasa kangojo shida mwangu Bolt reste avec ni association ya hao ya faina laisse notre association tranquille haukanyinyi kamrituna hata mbarandoma zembe zanyu pia njohanze Erdarasa itsambali bom el mahad gojon swamili kalmalo manama Bolto shalonga mjo ya commentaire publication waifanya hauke publication waifanya ila hukau ironize ila ukaubeha ukawi uirongo wa shidingo na mgilanse tranquille sumstehini kamjaparo onesta wakati ka ufundi watu walio haru matambo ya deziwa au kamjaparo yaba numamwanilia kamjaparo yaba numakoseye wangu ya ukaya ngasina mwanadamu mzima ikawo bom el mahadi ngasina mwanadamu mzima ikawo ngie haru mwensi ani inkomori izu yafanya uhate maraisi kwa tufanya ye gouvernement kwa tufanya oye kahadeziwa mwangu Bolto na winji na Dr. Shami ni wanyawe kamjaparo heyaba numaba masha Allah kamjaparo heyaba numaba Mwenyezi Mungu na mjazahir kamjaparo heyaba numaba Erdarasa ngwafanya mrongo shanyi huja mrongo wa makadima wakati kaunga manzonka podomiki na mbalbala laissez-nous tranquille on peut vivre en paix parce que wadzadze ngwa ukonyo nzima wadzadze ngwa usude kole au kangara amino ko wadzadze wa Erdarasa ni zaka ufanyishi yangu azifanyao kabati hata mzadze wadzadze wa make wa banda fundi kajafanya darasa juzi na jana isho desha wa make oui kajadea mdaha Njamba Hadea, mon frère Imda, j'ai pas dit qu'il a insulté. Il a pas insulté. Eva nous le odi akaobi dia heyarongo eva nu wakatako unafundi watu. Ngupulwa magozi na udezi wakaja paro hunda kalima. La urongozo wa mdeo ukaya wemanadamu ikawa usaidi ya ulo mzima. Ufanywe zinji harumweti. Dane association ya heketu bidi mdompo wa magozi. Juzil kana manamshu atwa heyabo hamtunu fundi hata. Eske haheya hamrongoza mnika konsei. Embuto jona leo ishie commentaire ni ayanzi ya usiku fundi afanye video ngamuiso uishie mtokofu uishie yeye publication Bolt we mumstehi we de mwangu yo ujwa kama mwanza s'il s'agit d'Erdarasa on peut pas laisser non s'il vous plaît mahabahir zinu tiparo zamba haina rongo za tupangiwa kisharia zoto tsambalia uishia zinu tiparo zamba yo de publication ye mwangu mtukufu Bolto ya ifanya wakati fundi Jibril ya jideklare masihu ya ukaya kati president Erdarasa Bolto hajafanya message ino abazinu tiparo zamba haina rongo zinu tiparo zamba haina rongo ngyoda publication manzunibu ketsubo Skiba nuzimwa zinu tiparo zamba haina rongo za tupangiha kisharia zoto tsambalia kimsajaja yetambu hata habaha kwa na uparo yelewa yefasira habo hindu kata basaka na ulewa ukafindwa to hafanya izaka ufanyishi hapia ziwono mmono na alhamdulillah fundi watu kajaparo elewa hata 1 centime ya Erdarasa kajaparo elewa hata enero ya Erdarasa ma pesa Erdarasa sidel ko ujere tulamu na mrenge mapesa kada muyabehe mwali ndia wa yenyu bailo hiyo na mrenge mapesa kada muyabehe mayatima walo yende saidi wa mwana tsolo mwade ulonga zija na mbe mapesa kada ndia rengeziwa yenyu ba mayatima ilo mayote na mbe mapesa kada yende heli ika mapesa tranche wao mmonao ya mo s'il vous plaît na mkiravi mrenti na mrenti fundu wako mrenti rombi hanyu na mrenti pasuka tuanza mbaba tuza mwa he adabu na sisi tuwa adabu na mbakine zanyu mwendeseza association zanyu ruone malazo waswili wadzatwa Erdarasa ngo tranquille là où on est tranquille on est en paix kalisina hata tambu hosomaye association yako ye tambu dokaya ye fundi wako ngujorima ke banda yeye ye mafaya ya heriale inshallah sirini yo rifanyo zikaudi ya kaufanya
uaminifu ya mrajo nikiwa manu yake correct ya mafundi Jibrilu izo dezedwa haukage jonke ni shia ya aminimru ya mru yake imperfable ya tiki amada ya sha yu impossible waka amada ya sha rombe Mwenyezi Mungu ya wabasa mtijimdu ambokaya eldarasa na mtsahane le plus vite possible. On n'a pas besoin de vous. Mhansi ukaya wafundi watu warambiazi la balaka jarambia karjaka ujua hau mhansi ukaya mahadisi yako dasina fundi watu katsu partage hau mhansi ka depuis fundi Jibrilu harongoa jusqu'à maintenant katsina mahadisi en privé gar hadisio dasina fundi watu gar hadisio ya eldarasa gar partageo zefikira zako ngizo nzima o unanyanguo o wadzima nguo ya buheni mru na filene zahe baleo kamna uja mjomgo ni keleso wakati ikao rideziwa unika muhiyaba numambio wanada mukasepa normal Jibrilu woti azali katina zemali za komora cha Jibrilu wofunji yafanya association ikawa association alhamdulillah ngesaido wa komoro ntipia ya wabasa mtijeni wangu ikawa nika mrikozi za wakati ikawa loha mashida mtirikozi za wasabasi ngasari mafuraha nyuangu ikawa kamjaparo hiyaba numaruanili ya baada garde ziwao ya eldarasa igeja kaudola wa udeziwa fundi watu gaja kala wa udeziwa katina bezu ya hanyo basa njemdori longole basi katina haruma tamu gasi haruma furaha ya eldarasa ngi haruma uzade ya eldarasa ngi haruma heri au kafundi watu wa haya daraja garimo belodu wa Mwenyezi Mungu mheze na daraja hana bala tena badi uhoza badi vraiment komori na mlira nti hani muna bakini zahe hani mrende bione association ya hii avance basi sikarjahi ya ndogo za kashkashi zingo za tout transparent tout est transparent mwende hata baada mkanza mtafiti na wenjo hanyo vanike jakao bidi wangodo nisiwa zesade kabwango nikiwa wo gejakao bidi kagam nikomrundo film izo pia mkauzamba mkaudozirongoa kabwango ati film Mwenyezi Mungu akaonesa fundi Jibrilu kaya utishilie makalboshi daye kahufanya kadobili ndarukuja filme ngwajohe ya wabeze malinga zili wao ruono mafundi wenji wahe angabo fundi kao wanazoni wahe ya rezo sosio hula komori na hunu wakaublamea na ukaya boyingu hibo wengu longoze mali iladi yode pilo manza oriheti eldarasa rifanye mshinzi na mishinzi mwafanya pia getongo usansini moparanaibu Mwenyezi Mungu anaponesha rishani njaka ujabano ni humake respect au kaya wede muwangu shanga mwambia ukaya laissez-nous tranquille dans notre coin au kaya mahaba ya hatu nafundi watu wakana ubunguza nana yeye kajaranse eldarasa elle est toujours là parce que nge harmaza akili za hatu elle est toujours là parce que nge harmaza pensées za hatu elle est toujours là parce que il est dans nos cœurs haina usiku wa zazi waju hangwa mumbila udunwa haina usiku wa zazi wala muhangwa mumbila udunwa leo wakaula wa mru yuho ili ajianuone juste nendo la gari ya dianuone jao macho kwa macho yardia kahola gari ya kawendeza womzazi wa eldarasa abatunamu njaona fundi Jibrilu pendant 2 jours shabada njamo na gamina bezoni huone wewe sabani par appel vidéo ni onaba kubalini jo orega o la gare Saint-Charles njeni huone ndini jar metra wallahi na Mwenyezi Mungu na ntamani anrenge roho ya hangu ramira mzazangu mwenye hunzaya yeka abasari zamba obutlasi njenda hula gare ya mzazo eldarasa maor ya jai ho ya je ya nione ya kauhe ya jar metra si juhabo tlasi sede la gare hajabo haniwono hardi hanjar metra hendizahe wallahi na Mwenyezi Mungu hanjia harmetra hendizahe yohamba mahaba he eldarasa badaga sikonyo nzima mahaba he eldarasa bada fundi Jibrilu Mwenyezi Mungu hamnika roho yilitsanganya wazima soti pia Mwenyezi Mungu ajaende haja hanunu harenge yetejivi hardi hakawa gamjo combien de temps haju ha 3 heures du matin ya kaurenga shombo hawasili niyo 7 heures de temps harmatra il est juste à Januone matsu comme ça hajahano na daka wahendeza watukofu wangu kwa doshindana na bahati eldarasa ini kansi ha mahaba na nyanzo sababu ya Mwenyezi Mungu
yaboka tutsa wanadamu ajodorili ne paswa zitwa basi ukakasi wajinga katina mahadisi radisio gamajuma hadisi radisio domparani domambiani rambi wanadamu wapeu watudukana rohobi gamjodo na ze action bozenda wanaofanyishia tampaka de yabo gamtsa usama shamwana mabolt miumu respecte miuhanza baki rinikeze conseil ni kona damu ze conseil cha Eldarasa on n'a pas besoin de vos conseils katina besoin de conseils za hanyu haukaya yatsona mru harmawade wamru kamtsaha harmaunona o wakati ko kansi abufundo tweleziwa nyuka harmaze Facebook zanyu mdwangala ze message mdojibi wa mufumbaria haukaya haini ya heya mlikamwa harma rezo sosio leobo watukiwa hawatabi hao ujohe ya ufanye deltu ukaya sabu mana mshekadha yeheli ya kaudia fundi Jibrilu na heli ya kaaba ila sepa normali vano la fundi na vano fundi kadeziwa fundi kapulasheo kamjaparo zamba shaga mjo ujua maisha ukaya iwoyengu ujua kapolomiki yekati zambe mna hadisi wai banga mprofite no alfitnat ashadu min alqatli s'il vous plaît leo mwanadamu johe yabanu yarongoza yarengeza fundi watu likubali kwa mwanadamu akoli ni mwanadamu ikawa ujoisha fundi Jibrilu hadeziwa hahea hanikawa ndo conseil haba c'est pas normal on si binadamu na mrenti bandu kwa dopa mrusheo we mwanadamu fanyozi njia armaiti shaka mjaparo zamba ni ukataruma telefoni mru hahea wanduari tsumu hata shawo usiku johuja rinjia armaza ngoza hatu mjoka ya zinunga mababage jomkanishia ira bese hawika msajaja ngo wakati yo mjuha madisuhanda. Il me regarde tout la mieux dans le réseau 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 Womri a demandé à Bochamit Simhala au numéro en public parce que monsieur de Louis Makalboucha quand wa je m'emballe watukufu wa Komori wa Zadze wa Eldarasa Mwenyezi Mungu na mhifadhini Mwenyezi Mungu mpweni neshari Mwenyezi Mungu mpweni ne matsuma ya wanadamu wapeo Mwenyezi Mungu arjailie like wanadamu wa kunyonzima ohanzana owambao emakalima ya loin l'air rido ya fente henu joishi ya mruahe ya yanze Eldarasa mruado amba subhanallah Mwenyezi Mungu nariponesha rishahi mwanadamu wai haukai wai katsuanza rengeze par exemple rido alani haukaya rikansinga sikonyo nzima garanza uri amine Mungu zedua zato sonsi pia fundu watu la daraja Mwenyezi Mungu tuwe hamweza daraja gardiru jeru wambeti na Mwenyezi Mungu gardia mweze daraja hana inu adonio yango sisi kariti haruma msuiba shanga saruma furaha sisi wanazuoni wa Eldarasa yaboka tutsa hamdu ya jebano ya jambe guriniko message hau ya jambe ngurelezo on n'a pas besoin parce que on a assez ngasini wazaza hatu waliza ya wona akili ngasini waze wa hatu walu harmu Eldarasa wona akili ngabo sisi wana hao mazadabi lona akili ngar partage wazima ngar juwa ukaizorambao ngarambao wakati ka sonti plane mugena hikma ya fundu watu nge tranquille malani kodo ya liyo alimwombela dua Mwenyezi Mungu halikubali ya dua ngujolia kemfa umetsena wasanjo kautabia watabii bahika tina bezo ya makalima ya wangu wajadwa babalaja na juzi waishi ya bordeziwa kwa jahia wamba ka c'est pas normal waisha fundi Jibrilu pulasho kwa jamba ukaya c'est pas normal mbuka ya fundi ka uredo njema usaidiwe mara ya usaidie mayatima hasibabudo wazazi wazima na yode Eldarasa yahe kamja paro zamba sha usiku ikao ngamanzo mprofite ye yani mprofite linyi njie wangu gamjuja mprofite armelinyi ila ili mwanze mataki wangu oui bon mon capitaine Jimba, atampaka de yabo watukufu, longue vie à vous les mamans de Eldarasa, longue vie à vous nos soeurs de Eldarasa, longue vie à vous les jeunes et les papas et les tontons de Eldarasa, garanzano hasababu ya Mwenyezi Mungu kabati joka ushida shiri separe kabati joka ushida shiri manise haukarudunga na hasababu ya Mwenyezi Mungu garjula wana hasababu ya Mwenyezi Mungu rendera kiwazima ihombe bon inshallah na hime haubushira na zeheri Mwenyezi Mungu arjande joka na he leo wakati kao fundi watu hadeziwa kabja hunga mru ikao ya mdera hunga mru bani amba ukaya c'est pas normal mrukado pa fundisheo mrukado de yamru leo mratudo jabanu bahaishia fundi Jibrilu amba nangulo katira isi Yajeba n'arrive à vous donner des conseils. Oui, le grand Fundim Toukou Fahardin Said Abdou,
Mwenyezi Mungu na utukuze ya uhifadhi ya upone matumai ya wanadamu wape insha Allah. Le grafuji yode mahadisi rakata jinambeba na ukaya mwanama boltu mtukufu boltu, s'il vous plaît laissez-nous tranquille de vivre en paix. Baki ne association ya faina haukaya rijuele wakaya yauma kalima ya shubinada mdeo wakaurambia sha izo ikao do wakahamba karitina aminifu nawe haukaye makalma waya ba mesobol hutade ufanya publication hiyo hukau ironize utlia mbalbala leo karitina bezo jorinike moral on n'a pas besoin s'il vous plaît haukaya wakatika lo dezi wao fundo watu dezi wao kuja paro ya bana nikiwa mdia ukose kase pas normal hata mpaka dayabo gambushiro ni heri wazazahatu konyo nzima mkono kwa mkono gadunga nao duniani hata mbeboni insha Allahu ranzane hasabu ya Mwenyezi Mungu ya puwe fundi watu nesharisho wanadamu wapeu ni matsuma ya wanadamu wapeu rudojwa ya ukaya waongwa wanao nangaya hata mpaka leo boom gam excuse ye mwangu bolt yeka hatswele wana ye message yangu yeka hafikiri na message yangu shanunso kwa mwambia ukaya hadi uumri atumwa na harumashida nana yehelu mrukamon atampaka dayabo boom longue vie.